सस्पेंड करपा जाय न्हू ते सकल सानवर गायले जाले वेल आयज 5 नोव्हेंबर आणि जी अर्ली मॉर्निंग at around 9 o'clock I got a call from the PI Margaon Town Police Suresh Samant. Then I took his appointment at around 12:30 हांव येता म्हणून सांगलें ताका आनी तशेंच हांव पयलें गेलें बाब एडवोकेट कालूस आमचो फेरेर आसा पळय ताच्या ऑफिसान बिकॉज it's been like 4-5 days and continuously we are going to GMC taking the updates looking at Edberg Babache but at the same time I didn't want it एका neglect करपाक जायना at the same time police procedure police कितें करता ताचेर दोळ दवरपाक जाय म्हूण 12:30 आतां येवन आमी PI सुरज सामंताक मेळ्ळी PI सुरज सामंताक हांवें सांगलें की हांव एडवोकेट कालुसा कडेन हँड ओवर केल्लें आसा तो मॅटर एज एडवोकेट कालूस हॅड अग्रीड टू टेक द मॅटर अंडर हीज सुपरविजन आनी ताजो जो ज्युनियर आशिल्लो Byron will be looking to it under the supervision of Advocate Kalus because Advocate Kalus is the most learned and experienced and we feel that this matter will come to some logical conclusion. आमकां खंय तरी न्याय दिवपाक तो झगडटलो. आतां दुसरें म्हणटा तें हांवें FIR कॉपी दिल्ली आसा तशीच हांवें एक कॉपी दिल्ली आसा जी हांवें कंप्लेन केल्ली पयर 1 तारखेक आवयचें नांव घालून वियोला पेरेरा सिन्स शी वॉन्टेड दॅट मिंगेल वास अजय जांगली एंड 3-4 अदर्स तांचेंय नांव इन्क्लूड करचें म्हणून कित्याक PCRाक जेन्ना फोन मारिल्ले की तेणी येवन पयले न्यूसन्स क्रिएट केल्ली तेणी ताका फिजिकली असॉल्ट केल्लो म्हणून सो ऑन दॅट आय आस्क्ड PI सामंत वेन आय डन द कंप्लेन ऑन द फर्स्ट अलॉंग विथ द मदर एंड द आंट एंड सर ऑल ऑफ अस आयज 5 दीस जाले तुमी तांचेर कित्याक एक्शन घेवना आनी तांचेर FIR कित्याक करूना ऑन दॅट ही टोल्ड मी दॅट ऑलरेडी इट सिम्स तांकां पनिशमेंटाचेर दवरिल्लें आसा आनी आपले खंय दवरिल्लें आसा SPच्या ते वयर दवरिल्लें आसा आनी रिजर्वांत घातिल्लें आसा खंय मिंगेल वाज कॉन्स्टेबल अजय जांगली आनी सो ऑल टुगेदर 3 जाणांक खंय पनिशमेंट म्हणून रिजर्वांत घातला वीच आय एम नॉट सॅटिस्फायड आय फील नो वेन एडबर्ग इज सिरियस एंड क्रिटिकल देर दे शूड बी सस्पेंडेड आय डोंट नो वाय दे हॅव जस्ट केप्ट देम एज अ पनिशमेंट ट्रान्सफर कोणाक सांबाळपाक सोदता काय म्हणून हे आतां म्हजें इतलेंच आसा माका DGPक सांगपा जाय DGP yesterday आपने क्या बोला आपने बोला कि गोवा में क्राइम रेट इंक्रीज नहीं हुआ है देयर इज़ नो इंक्रीज इन क्राइम रेट आई डोंट नो वेदर ही नो whether he is in his senses and if he knows what he is talking not to insult him but I am honestly telling this is my anger म्हाका तिळक मारपाल्या DGP फकाणा करपाल्या मरे DGP इस देखो ये 3-4 साल में कितना क्राइम रेट बढ़ गया है चोरियाँ हो रही है रात को डायरेक्ट दे आर गोइंग एंड ओपनिंग द ग्रिल्स एंड गोइंग एंड रॉबिंग एंड टाइंग द पीपल एंड हैविंग टी एंड फ्रूट्स ईटिंग फ्रूट्स देर आर MLAs hotels getting robbed there are girls getting molested so many rapes are taking place भाव भयणीक सोडना जाला आयज रेपाक आनी अशें पुलीस कस्टडीत आयज गुंडागिरी जावपाल्या पुलीस म्हणटा ते रक्षक आयज भक्षक जाल्ले आसा मैं बोलना चाहती हूँ DG Alok I am telling you what statement you have made is a very wrong statement. It's uncalled because गोंयांत आयज 100 केसीस जातात भानगड्यो जातात 100 लोक सकून गोंयाभर येतात FIR करपाक पूण हांव सांगता पुलीस सेटींग करतात 90% केसीस सेटींग केल्ल्यो जातात कित्याक हांकां हफ्ते मेळटात ब्रायब मेळटा म्हणून 90% हें जाता आनी फक्त 10% मागीर क्रायम म्हणून दाखोवपाक मेळटा कित्याक फक्त 10% कोणा कडेन पयशे ना पळय तुमकां हप्ता दिवपाक पयशे ना पळय ब्रायब करपाक तेंचेर रेजिस्टर जाता पूण 90% कोण पेजाद लोक आसता पळय व्हडले क्रोरपती आसता पळय ते तुमचे कडेन सेटींग करता म्हणून तुमी FIR करपाक पावना आनी दुसरें म्हाका सांग म्हाका हांवें पळय 365चेर देखून बॉस्को जॉर्ज हू वॉज द एक्स DGP ऑफ गोवा ही वॉज विथ मी फॉर अ डिबेट ऑन 365 दॅट टायम I told George Bob with due respect ते पाव गेले पोदेर गेले you were a no nonsense officer but I am telling you म्हणून what is happening you know म्हणून bribe system is not there the police transfers they take where Kalangut सगळे पेंजीम द म्हापसा सगळे हॉट केक आसा पळय काणकोण पयशे करपाक मेळटा थंय ब्रायब दिवन हे पोजिशन घेता हांव लास्ट इतलेंच सांगता लास्ट डॅट CM यू आर द होम मिनिस्टर तुका लागून हे भानगडी जाल्ली आसा तूं एक दीस देखून एडबर्गाक मेळपाक येवना मरे इली पूण लज दिसना रे मिस्टेक कोणें केल्या तूं खात्याचो होम मिनिस्टर तुका लज दिसपा जाय तुजे पुलिसान हल्लो केला आनी आमचो इनोसंट भुरगो आयज सफर जाता
काल राती एकांक त्याच्या आंटी कडेन उलयला लुसी कडेन न्हीद पडना आमकां कसो आसा तो स्टील क्रिटिकल स्टील अंडर व्हेंटिलेटर स्टील विथ ECG सकाळीं ताजे फियांसा कडेन उलयला हांव कोण एडवोकेटाचे व्हंकले कडेन बाय कितें जाला हांव येता म्हाका पयलीं एडवोकेटा बरें वचून म्हाका पेपर्स दिवपा जाय मागीर म्हाका पुलीस स्टेशना अपॉयंटमेंट आहा मॅडम ना तो क्रिटिकल आहा व्हेंटिलेटराचे आहा तशेंच दवरला ECGचे आहा सो आय एम गोईंग देर हांव CMाक सांगता हे तुमी ट्रान्सफराची नाटकां करता पळय काम ट्रान्सपरंट एंड टेलस आनी वेन यू आर डुईंग द ट्रान्सफर्स तांकां विचारून करनाका ते आमकां लेंबडे पड नाका कोण SP गट आसा कोण DGP गट आसा ते नाका आनी ब्रायबाचे ट्रान्सफर नाका लॉट्स घाल लॉट्स एंड लेट इट बी ट्रान्सपरंट लॉट्स घाल आनी लॉट्सांतल्यान येवन दी कोण PI खंयच्या पुलीस स्टेशनाक वतलो आनी कोण PSI खंय ट्रान्सफर जातलो तो do the lot system for this police and see how transparency will take place. One thing I am happy that the matter is given to the crime branch. As I spoke to him, it is right one way because transparency is high. Because हे पुलीस स्टेशन आसा म्हूण हांगा आपल्या मनशाक सांबाळपाक शील्ड करता करतले म्हूण ते संबंधाचेर येवपा नाका ट्रान्सपरन्सी जाय पूण क्रायम ब्रांचा कडेन मागता हांव द मॅटर इज विथ कालूस बाब विल बी एसिस्टींग केन्ना गरज पडल्यार आमी वतली आमकां न्याय जाय फॉर एडवर्क पयलीं सुवातेर दोन्ही पॉईंट परत सांगता बिकॉज आय एम स्टँडींग इन फ्रंट ऑफ द पुलीस स्टेशन फर्स्ट थिंग चड लेट रावना काय यू हॅव टू स्लॅप अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन दीस पीपल section 109 section 109 and second thing is please shunt out this Tikam Singh Verma. In his presence there cannot be justice for this matter because this is the same man who has already influenced the investigation. So to goyan nakach. So these two things, this is the right today demand in front of the police station. Last, please pray for Edberg Pereira. Thank you.